नमस्कार बंधुरा आज के चले और एक भिडियो नहीं तुम्हारे सामने बंधुरा आज के खाबो एखाने रही है आलू भाजा संगे आछे सैलाड और एखाने आछे शोल माछेर झोल और एखाने एक्सट्रा ग्रेवी और आलू। चलो खावा शुरू करছি। भिडियोटा जो भालो लागे अवश्य लाइक कर देवें, चैनलটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন।